Hello to all my friends. আজি আমি এটা বহুত important topic discuss কৰিবলৈ গৈ আছো. How many times you have been to the markets for any kind of shopping and heard old people telling that বস্তুৰ দাম বহুত বাঢ়িছে, মিঠাতেলৰ দাম বাঢ়িছে, পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িছে, ডিজেলৰ দাম বাঢ়িছে, অন্যান্য সকলো প্ৰকাৰৰ বিভিন্ন commoditiesৰ দাম বাঢ়ি গৈছে. We have seen that price hike is a reality. Today we are going to crack how does price hike happen? Price rise kele hoy bostu bilakot, why does it happen, what is the role of RBI in rising the prices, what is the role of other factors that rises the inflation or something which is more commonly known as price hikes or price rise. Let us quickly start off with this video and see and try to understand. For explaining the concept, I'll just take a simple example for you. I'll just take a very simple example so that you can understand that how the entire system is working in the case of price rises. Now, in my previous video, we have discussed what is a repo rate. We all know what is a repo rate, what is a reverse repo rate, and etc. All those concepts we have seen. If you have not seen that video, I would like to request you that if you visit that, it will be much better to understand this concept as well. However, nevertheless, if you have not seen it, I'll just quickly recap it, whatever we have discussed. We have seen that repo rate is a certain rate at which if there is a shortage of money by the banking system, agar SBI, let's say SBI jodi paisa komi porise to maintain SLR, CRR or any other operations, then the banks can borrow money from the RBI. RBI से पैसा मांग सकती है by the use of repo rate. ठीक है? That means if the bank needs money, let's the bank needs 1000 crores. So if the repo rate for that deal is 4.5%, that means when the bank returns that money to RBI, the bank has to return 45 crores extra. Right? Because 4.5% of 40,000 crores is 45 crores. So bank has to return 1045 crores in totality. This was your repo rate. Now what happens is, let us imagine a situation that in the markets, the people have high amount of liquidity. Liquidity is very high. What is liquidity? Liquidity means the amount of cash money that is in your hand is very high. अगर आपके हाथों में बहुत ज्यादा पैसा होगा, let's say एक गाड़ी की दाम 1 रुपया है. Just imagine if a car is ₹1, if you want to buy a Swift, Maruti Swift, the cost of Swift is ₹1. तो आप तो फिर कितने सारे Swift खरीद लोगे, right? Like 10 लाख, 10,000, 20,000, आप कितने, मतलब you can buy in 5 lakh rupees, you can buy 5 lakh Swifts, right? So that is not a very good situation for the markets to be in, and RBI continuously tests this. अब मैंने एक्सट्रीम एग्जांपल लिया है, 1 रुपया नहीं हो सकता. पकड़ लीजिए स्विफ्ट का दाम अगर 1 लाख भी हो जाए, राइट, तो ड्रास्टिकली फिर मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो जाएगी स्विफ्ट की डिमांड इंक्रीज हो. लेट्स से इन एवरी मंथ 10,000 स्विफ्ट कार्स आर सोल्ड. अगर स्विफ्ट की दाम सिर्फ 1 रुपया होगी तो ये 10,000 का जो डिमांड है, it might drastically increase to 10 lakhs. 10 lakhs of Swifts are required now suddenly. Can Maruti Suzuki deal with such a demand? Maruti Suzuki क्या इतना Swift अचानक से Maruti प्रोड्यूस कर पाएगी? Definitely not. तो it will lead to a market crash, जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं है. Can you understand the situation? अगर चीजों की दाम बहुत ज्यादा कम भी हो जाती है, it's not a very good thing. আমি ভাবো যে বস্তুৰ দাম কমি গলে বহুত ভাল হয়, কিন্তু বস্তুৰ দাম যদি হঠাৎ কমি যায় ইমান টকা, তেনেহলে প্ৰডাকশনটো আমাৰ কেপাসিটি বিল্ডিং ম্যানুফ্যাকচাৰিং সেক্টৰত আমাৰ ইমান প্ৰডাকশন নাই. যদি প্ৰডাকশন নাথাকে তেনেহলে দেখোন মাৰা কাটা লাগিব মানুহৰ মাজত যে পইচা আছে বাট আমি কিনিব পৰা নাই. বুজি পাইছানে বস্তুটো সিচুৱেশনটো? এক্স্যাক্টলি when the role of RBI comes in. ঠিক আছে, RBI লগালগ ইন্টাৰভিন কৰিব এনেকুৱা এটা প্ৰসেছত. যদি বস্তুৰ দাম বহুত, ধৰক মাৰুতিয়ে কমাই দিলে, মাৰুতিয়ে এতিয়া এখন সুইফটৰ দাম 1 লাখ কৰি দিলে, ঠিক আছে, তো তেতিয়া কি কৰিব RBI? কি কৰিব RBI ইজ ভেরি ভেরি मतलब बहुत शातिर दिमाग वाला मतलब बैंकिंग रेगुलेटर है. तो RBI কি কৰিব লগালগ
RBI কি কৰিব, ধৰি লওক মাৰুতি চুইফ্টৰ দাম হৈ গ'ল ₹1 লাখ অনলি, ঠিক আছে, 1 লাখ টকাত এখন চুইফ্ট পাওঁ আমি এতিয়া, right? We get a Swift in just 1 lakh rupees, right? So এতিয়া লগালগ কি কৰিব, লগালগ just a second, let's say rupees 1 लाख थोड़ा कम हो रहा है, let's say 2 lakh rupees is what a Swift costs. Generally I think Swift is costing around 6 lakhs or 7 lakh rupees, ठीक है, 2 लाख रुपया में आपको एक स्विफ्ट मिल रहा है। तो आरबीआई, अब बहुत सारे लोग গরিব মানুহ আহি যাব যাৰ তাত 1 লাখ টকাও নাই, ধৰক বেংকৰ পৰা লোন ল'ব বিচাৰিব, এছবিআই ক'ব যে মোৰ তাত 1 লাখ টকা আছে and you give me 1 more lakh of rupees and I will give you I will buy the Swift. তাৰে কাৰণে এছবিআই কি কৰিব, এটা ইন্টাৰেষ্ট ৰেট চাৰ্জ কৰিব, ইন্টাৰেষ্ট ৰেট কাৰ লোনৰ ইন্টাৰেষ্ট ৰেট আই থিংক 7-8% होता है, ঠিক আছে, যিমান হয় বেলেগ বেংকৰ বেলেগ থাকে, that is not your concern, but SBI লগালগ এটা ইন্টাৰেষ্ট ৰেট চাৰ্জ কৰিব, ৰাইট? এতিয়া আৰবিআই কি কৰিব, ইন সাচ এ সিচুৱেশ্যন দেখিছে যে মাৰ্কেটত বস্তুৰ দাম বহুত কমি গৈছে আৰু মানুহে বেছি কিনিব ধৰিব, তো আৰবিআই কি কৰিব, ৰেপো ৰেটটো ইনক্ৰিজ কৰি দিব। आरबीआई will now suddenly increase overnight, वो रेपो रेट इंक्रीज कर देगा। Why? Because आरबीआई knows that बैंक्स के ऊपर अभी बहुत सारे लोग आ जाएंगे जिनको लोन लेना होगा। लॉट ऑफ पीपल, अगर पहले 1 लाख रुपया का लोन लेने के लिए 2 लोग आते थे इन अ डे, अभी 10 लोग आ जाएंगे, बिकॉज उनको सबको ये ऑफर मिल गया है कि स्विफ्ट मिल रहा है इतने सस्ते में, ठीक है, अभी 10 मोर लोग पीपल विल कम टू बैंक्स। डेफिनेटली एसबीआई विल नॉट हैव दैट मच ऑफ मनी इन देयर वॉल्ट्स, एसबीआई के पास भी अभी लिक्विडिटी क्रंच हो जाएगा, एसबीआई के पास भी पैसे का, कैश का मतलब शॉर्टेज हो जाएगा, तो एसबीआई किसके पास जाएगा, एसबीआई तुरंत आरबीआई के पास जाएगा। अब आरबीआई क्या करेगा, तब तक आरबीआई वुड हैव इंक्रीज द रेपो रेट। तो पहले अगर पकड़ लीजिए 4% में मिल रहा था, these are just imaginary numbers, 4% में अगर आरबीआई से लोन लेते वक्त मतलब पकड़ लीजिए 4% इंटरेस्ट चार्ज करती थी एसबीआई को, नाउ ड्रास्टिकली आरबीआई वुड चार्ज 6% इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट को 6% कर देगी। क्यों? बिकॉज देन द लोन विल गेट कॉस्टलियर, लोन कॉस्टली बन जाएगी। আগতে যেটো বস্তু 4% পাই আছিলো এতিয়া আমি 6% দিব লাগিব, ঠিক আছে, আৰু এসবিআই টো বুৰবক নহয়, এসবিআই will not take that loss on their name. What they will do, they will increase the interest rate of car loans now, ঠিক আছে, let's say আগতে 7 to 8% কাৰ লোন পাই আছিলো, এতিয়া হে কাৰ লোনটোৱে 10% বা 12% কৰি দিব লগালগ, ঠিক আছে, লগালগ এই মানুহগিটা টেনশন বাঢ়ি যাব, লগালগ এই মানুহগিটা টেনশন হৈ যাব যে ও মাই গড 7% मनी किसी तरीके से हम लोग कर रहे थे, राइट, इतना आमी 10% বা 12% इंटरेस्ट দিব লাগিব, অটোমেটিক্যালি টু অফ দোজ পিপল উইল কাট অফ, সেই দুজন মানুহে অটোমেটিক্যালি কি কৰিব যে মই নলওঁ গাড়ীখন, মোৰ তাত 10% ইন্টাৰেষ্ট ৰেট দিব পৰা ক্ষমতা নাই, ঠিক আছে, লগালগ যেতিয়া ডিমান্ড কমি গ'ল তেতিয়া লগালগ গাড়ীখনৰ ডিমান্ড কমি গ'ল নে নাই, अब स्विफ्ट का डिमांड दो लोग कम हो गया, যেতিয়া ডিমান্ড কমি গ'ল তেনেহলে মাৰুতি সুজুকিয়ে কি কৰিব, সুইফ্টৰ দামটো বঢ়াই দিব, 2 লাখ টকা নাৰাখো আমি এতিয়া আকৌ 3 লাখ কৰি দিম, আমি মাৰুতি সুজুকিখনৰ দাম 3 লাখ কৰি দিম। তো can you see how because of that small intervention by the repo rate of RBI বেংকৰ ইন্টারেস্ট রেট বাঢ়ি গ'ল, বেংকৰ ইন্টারেস্ট রেট বঢ়াৰ লগে লগে কাস্টমাৰ কমি গ'ল, কাস্টমাৰ কমাৰ লগে লগে ডিমান্ড কমি গ'ল, এন্ড ডিমান্ড কমাৰ লগে লগে বস্তুৰ দামটো বঢ়াই দিলে, বুজি পাইছা? So this is known as a repo operation by which we can check that বস্তুৰ দাম বহুত বেছি কমি গ'লেও যাতে আরবিআই বঢ়াই দিব পাৰে, আরবিআই বঢ়াই দিব পাৰে বস্তুৰ দাম, ঠিক আছে। এটা তাৰে ঠিক উল্টা প্ৰসেসটো চাওঁ, যে বস্তুৰ দাম যেটো আমাৰ কারেন্ট সিচুৱেশন, বস্তুৰ দাম বহুত বেছি বাঢ়ি গ'লে আরবিআই কেনেকৈ কমাবলৈ পাৰে, ঠিক আছে, বস্তুৰ দাম যদি বহুত বাঢ়ি যায়, যেনেকৈ মিঠাতেলৰ দাম, কিবাৰ দাম, তোমালোকে সবে শুনি আছা that বস্তুৰ দাম बहुत बढ़ी गई, तो इन सच ए सिचुएशन इसका क्या करेंगे आप गैस खुद ही कर सकते हो, that इसका ठीक उल्टा करेगा, आरबीआई will now do what, आरबीआई will decrease the repo rate decrease कर देंगे, and if the repo rate decreases the loans get cheaper, we get cheaper loans. Why? पहले अगर 6% इंटरेस्ट देना पड़ता था, अभी सिर्फ 4% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बैंक को, अगर 4% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट रेट चार्ज ऑन कस्टमर होगा, तुम्हारा मोर निसा रिटेल लोन्स जोने लওঁ, ঠিক আছে,
हम लोग के ऊपर भी इंटरेस्ट का बर्डन कम हो जाएगा আর আমাৰ তাত যদি ইন্টাৰেষ্টৰ বাৰ্ডেনটো কমি যায় তেতিয়া আমি বেছিকে লোন ল'ম বেছিকে লোন ল'লে আমাৰ তাত বেছিকে পইচা থাকিব বেছিকে পইচা থাকিলে আমাৰ কি হ'ব আমি বস্তু বেছিকে কিনিম আৰু বস্তুৰ দামটো কমি যাব राइट तो फिर इट इज अ कास्केडिंग इफेक्ट मतलब अब डिमांड इसमें व्हेन डिमांड इंक्रीजेस फिर प्राइस विल डिक्रीज ठीक है तो दिस इज हाउ वी कैन कंट्रोल द एंटायर इन्फ्लेशन सिनेरियो एंड दिस इज इन शॉर्ट टर्म्स मतलब एकदम सरल भाषा में इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग ठीक है जनरली वी सीक टू कीप आवर इन्फ्लेशन एट द रेट 4 to 6% 4 से 6% के बीचों बीच हम लोग रखने की कोशिश करते हैं इट कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी मंथ ठीक है इट इज योर ड्यूटी टू चेक व्हाट इज द करंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन ठीक है आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन कैसे इन्फ्लेशन होता है इन्फ्लेशन क्या होता है इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द प्राइस ठीक है बहुत ज्यादा अगर इंक्रीज हो रहा है प्राइस का तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं व्हाट इज उसका उल्टा मैंने जो फर्स्ट सिनेरियो समझाया था अगर प्राइस का बहुत ज्यादा कम हो रहा है तो दैट इज नोन एज डिफ्लेशन ठीक है आप पूछोगे सर व्हाट इज गुड इज इन्फ्लेशन गुड और डिफ्लेशन गुड द आंसर इज दैट नीदर ऑफ दीज आर गुड बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन भी खराब है बहुत ज्यादा डिफ्लेशन भी खराब है आई ऑफन डिस्क्राइब इट एज लाइक अ बलून ठीक है हवा बहुत ज्यादा भर दोगे तब भी फट जाएगा और हवा अगर बहुत ज्यादा कम भी होगा यू कैन नॉट बाउंस द बलून ठीक है देयर हैज टू बी ऑप्टिमम लिमिट इन विच वी शुड ट्राई टू कीप द बलून का एयर इनसाइड इट ठीक है इन्फ्लेशन इज ऑल्सो वन सच थिंग इन विच यू शुड ट्राई टू डू दैट अगर आपको डेफिनेशन वाइज देखना है इफ यू वांट टू सी द डेफिनेशन दिस इज द डेफिनेशन वेरी ब्रीफली स्पोकन अबाउट you can pause the video read about it and understand it ठीक है hope you have understood from this video what is inflation what is price rise and price rise कैसे होता है कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कैसे हम लोग प्राइसेस को इंक्रीज कर सकते हैं कैसे प्राइसेस को डिक्रीज कर सकते हैं ठीक है if any doubts shall persist you should let me know and do like and subscribe our channel thank you so much for your time god bless Borthakur IAS Academy प्रस्तुति और अध्ययनर निर्भरयोग्य ठिकाना Borthakur IAS Academy